Shy, ma'am? Shy? Sige, ma'am. Mag-shower cup ka. Okay. Wait lang, ma'am. Ito, ma'am. I don't appreciate the change. Oh shit! I gotta go off. Ma'am, Pasay tayo, no? Oo. So, Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. start ko lang, ma'am. Oh shit! Yan. May mic tayo, ma'am. Ay, Ayan. cute. Mas cute ka, huwag ka magpatalo. Grabe ka Sige, naman. ma'am, sakay ka na. Nagmamadali ka na ba, ma'am? Hindi naman po. Sige, ma'am, dadahan-dahanin ko lang. Wait lang kuya, para iba na yun. sorry. Hindi ako ready. Yung andar. Ay, okay. Ikaw, ma'am, ha? Ano? Kalma mo Ikilip yan. mo kasi kuya. Kalma mo lang yan. Ang cute naman po, naririnig ko kayo. Oo, ma'am, para hindi tayo nagsisigawan. Tsaka, ma'am, kasi nagbablog ako, ma'am. Okay lang ba? Sama kita sa vlog ko. Ay, okay po. Ayun, ma'am, hi ka sa camera natin. Ayan. Hello po. Hello po. Shy type. Sure. Sakto nga, ma'am, yung pangalan mo eh. Shy, no? Oo nga po. Pero hindi pa talaga ako mayain na. Mukha nga, ma'am. Mukha naman po, di ba? Oo. Cute. Ilan taon ka na, ma'am? 20. 20? Yes. Yeah. 20. I'm 20. Unang tanong ko, ma'am, may jowa? Meron, wala? Oh my gosh, na-hot seat. Wala. Wala. Yes. Single na single as in? Very single. Ah.